Hello, good day. This is Javier Automation Services. So, ganito po pag-install ng USB to serial. Okay? Now, punta ka muna sa Device Manager. Okay, once nung punta, isasalpa ko yung USB. Okay, usually, pag wala pang drivers yan, ganito po matititect yan. Okay, makikita nyo USB 2.0. Okay, so, i-download nyo po yung installer. So, assuming na download ko na po yung installer. Okay. So, right-click. Run as admin. So, install nyo lang. Okay. Agree. Create yan. Okay. Launch nyo daw. Okay. So, now, pag click nyo ito, mag-error yan. COM1 port not present. Okay. Pag na-detect na yan na ganyan, okay. So, ganito lang gagawin nyo. Right-click. Update driver. Ayusin natin para makita nyo. Browse. Browse. Punta ka doon sa folder ng PASA version 14. Okay. Ayan. Okay. Yan po yung folder. O, naka-check. So, gayahin lang yan. Next. Mag-install na yan. Ayun. Okay. Tapos, isi-set mo siya sa COM1. Set mo siya sa COM1. Tapos, dapat naka-COM1 yan lang. Okay. So, ganun lang. Tapos, pag-click nyo ito, mag-a-allow na yan. Ayun. Okay. Saka nyo na-continue yung installation. Diba? Dali lang. Thank you.